उसने जैसे ही एसएमजी को देखा उसने कहा ये तो AK-47 है. इट वॉज वेरी अलार्मिंग फॉर मी कि एक 13 साल का बच्चा वो AK-47 को जानता है. मुझे कहता है कि आई वांट टू बी अ टेररिस्ट. से मैंने पूछा तुम्हें कौन गाइड कर रहा है? पबजी का जुनून 13 साला बच्चा घर से 65,000 नकदी लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद किसके कहने पर गया और क्या करना चाहता था? मोटरवे पुलिस ने बच्चे को कैसे पकड़ा? असल मामला क्या है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी सर, बताइएगा क्या मामला बना, बच्चे तक कैसे रसाई हुई आपकी? ये जी हम अपनी रूटीन की पेट्रोलिंग पे थे कि हमें कॉल मौसूल हुई 130 से. ये हमारी हेल्पलाइन है मोटरवे पुलिस की. ठीक है। हम अपनी रूटीन की पेट्रोलिंग पे थे, हमें कॉल मौसूल हुई कि कोई बच्चा अगवा हुआ है. अच्छा। और वो किसी बस में सफ़र कर रहा है जाने पे लाहौर गामसन में. तो जैसी कॉल मैंने पाई मैंने अपने तमाम मोबाइलों को डायरेक्शन दी. उन सबसे मैंने कहा कि जी तमाम बसेस को चेक करें. तो टोल प्लाजा पत्तोकी के पास हमने नाका लगा लिया. काफ़ी बसेस को चेक किया. मुसलसल कोशिश के बाद आखिर इस बच्चे को हमने बच्चे की शिनाख्त सर किस तरह की गई? उसका ये बड़ा एक अहम बात है कि जो बच्चा है इसने अपना सारा हुलिया चेंज किया हुआ था. इसको रिकगनाइज़ करने में हम सबको बहुत मुश्किल हुआ. जब इनके पेरेंट्स से बात हुई है तो उन्होंने इसकी आवाज़ सुन के इसको रिकगनाइज़ किया कि यही हमारा. उन्होंने कर दिया. फिर उन्होंने कंफर्म किया. उसके बाद फिर हमने जो है ना इस बच्चे को उतार लिया बस से. ठीक है। और जो बाकी बस था उनको जाने दिया वहाँ से. सर, बच्चे का क्या रवैया था जब आपकी मुलाकात उससे हुई? आपके जो कांस्टेबल्स या जितने भी एहलकार जिन्होंने उसको पकड़कर आप तक पहुंचाया? देखिए जी, जैसे ही उसको हमने पकड़ा और पानी वगैरह पिलाया, जारी बात है बच्चा है वो 13 साल का. तो उसको हमने गाड़ी में जैसे ही बिठाया तो हमारी जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उसमें ऑफिशियल वही हमारे वेपन्स होते हैं. जैसे SMG है, G3 है, पिस्टल्स हैं. तो उसने जैसे ही SMG को देखा उसने कहा ये तो AK-47 है. ठीक है। इट वॉज वेरी अलार्मिंग फॉर मी कि एक 13 साल का बच्चा वो AK-47 को जानता है. और इसके बारे में खैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया. इनिशियली तो सिर्फ उसका अगवा का था मामला. मैंने कहा इसके वालिदैन आ जाएंगे, हम उनकी हवाले करेंगे. थाना सिटी आरिफ वाला में पर्चा हुआ है तो फर्दर जो इसकी इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन वो मुकम्मल करके. लेकिन जब इसने ये बात की है तो मैं चौंक गया इस बात पे. अच्छा। फिर इसको हम अपने ऑफिस लाए हैं. जब तक इसके पेरेंट्स आए मैंने इनिशियली इसको इंटरोगेट किया, इससे चंद एक सवालात किए. तो बातों बातों में ये पता चला कि ये बच्चा PUBG गेम खेलता है. अच्छा। जी हाँ. फिर मैंने इससे पूछा PUBG के बारे में. ठीक है. उसके बाद जब इसने कुछ बातें बताई मुझे PUBG के बारे में, फिर इसको मैंने एक सिनेरियो डेवलप करके दिया कि बेटा आपको मैं किसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे कोई फौजी हजरात हैं, कोई पुलिस वाले बैठे हैं, कोई टेररिस्ट, इनके आपस में लड़ाई हो रही है. अच्छा. तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? मुझे कहता है कि आई वांट टू बी अ टेररिस्ट. ये एक और ज़हनी तौर पे वो उसका वो माइंड बन गया हुआ था. उसका माइंड बन गया. फिर मैंने इसकी बातें सुन के, जारी बात है हमारे भी बच्चे हैं और ये आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों के लिए ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स के लिए कि देखिए 13 साल का बच्चा वो मेंटली तौर पे इतना हिप्नोटाइज हुआ हुआ है, ट्रैप हुआ हुआ है. ये हिप्नोटाइज किस अंदाज से किया गया उसको, या उसका माइंड किस तरह ये बना कि वो अपनी रिहाइश गाह से बाहर निकल के किसी और शहर में कोई टारगेट मिला हुआ था उसको, या इसमें क्या कहानी है कोई बताइए? इसके पीछे 3-4 बातें बड़ी अहम है. नंबर एक ये कि इसको घर में किसी किस्म का गैजेट नहीं दिया गया था. अच्छा. इसके वालिद साहब जो हैं वो किसी निजी बैंक में ड्राइवर हैं. एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग, बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं. तो जब उनसे मैंने पूछा उन्होंने कहा जी हमने तो उसको घर में कोई गैजेट भी नहीं दिया हुआ, ऐसी कोई चीज़ इसके पास नहीं है. दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि इस बच्चे ने एक बात रिवील की कि 18 साल का कोई लड़का है बिलाल. अच्छा. इसके गांव का है. ये खुद 13 साल का है, इसका दोस्त है 18, उसके पास होता है मोबाइल. इससे बड़ी एज का है. बड़ी एज का है. ये उसके मोबाइल पे ये खेलता रहा है वो गेम. ठीक है. ये बात तो अब उसके पेरेंट्स को पता चली है ना. ये चंद चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट मजीद डेवलप होता गया. सर, हिप्नोटाइज होना ये क्या है? कोई गेम कैसे कर सकती है किसी को हिप्नोटाइज? कोई इसके अलावा कोई एप्लीकेशन वगैरह के साथ वो जुड़ा हुआ था? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा अहम है कि जब ये बच्चा वहाँ से अपने घर से गायब हुआ 3 दिन के लिए, से मैंने पूछा कि भाई तुम्हें कौन गाइड कर रहा है? इसने कहा ब्रेन ऐप. ब्रेन ऐप ये कोई ऐप है ब्रेन कि मुझे ब्रेन ऐप ने बताया कि इफ़ यू वांट टू गो टू इस्लामाबाद. इसका डेस्टिनेशन इस्लामाबाद था, इसने इस्लामाबाद जाना था. तो ये बड़ा फिल्मी अंदाज. एग्जैक्टली ऐसी है. तो ब्रेन ऐप ने इसे बताया कि इफ़ यू वांट टू गो टू इस्लामाबाद फ्रॉम आरिफ वाला, फर्स्ट गो टू चिचावतनी, देन गो टू लाहौर, एंड फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद. उसने पूरा इसको रूट बना के दिया. अब देखिए कितना अलार्मिंग चीज़ है. और इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कि मशीनें इतनी फास्ट हो चुकी हैं, तो हमें अपनी वर्किंग फास्ट करनी पड़ेगी ना. अब देखिए पेरेंट, उसके फादर एक ड्राइवर हैं, वो बेचारा अपने बच्चों का पेट पालेगा या क्या करेगा? तो इसके लिए हम सबको वी हैव टू पुट आवर हैंड्स टुगेदर. हम सब इकट्ठे हों, इसके खिलाफ एक मूव चलाएं. सर देखिए सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है इसका वो है एडिक्शन. ठीक है. ये जो PUBG गेम आपने सवाल किया था, ये इससे एडिक्शन पैदा होती है. अच्छा, एडिक्शन जब उसको न मिले वो चीज़, वो बच्चा उसमें एग्रेशन पैदा होता है.
کہ جی اب مجھے کیوں روکا جا رہا ہے یا کیوں ایسے. اب اس بچے کی مثال دیکھیں ماجد کی, کہ گھر میں اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن یہ اپنا شوق جا کے دوستوں کے پاس پورا کرتا تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اور وہ لڑکا اس سے بڑا بھی ہے 18 سال کا, یہ اس کے پاس جاتا رہا ہے. اس کے بعد وہ لڑکا جو دوسرا ماجد ہے جس نے اسے ٹریپ کیا, جو کہ چیچا وطنی سے آیا, اس کو اپنے ساتھ یہاں سے لے گیا اور گھر سے 70,000 روپے اس نے اٹھائے ہیں اسی مقصد کے لیے. ٹھیک ہے نا, اپنے باپ کے پیسے لے گیا, رستے میں اس نے وہ DMS شوز جو مطلب فوجی حضرات پہنتے ہیں وہ اس نے خریدا, کاسٹیوم خریدا, موبائل خریدا ریڈمی کا, اس کے ساتھ اور چیزیں, ہیٹ خریدا, اپنے ہی فرسٹ آف آل ڈسگائزڈ ہمسیلف. یہ بڑا الارمنگ ہے. گھر سے نکلتے اس نے اپنا حلیہ کیوں بدلا. آپ اندازہ لگائیں نا کہ 13 سال کا بچہ ٹین ایجر ہپنوٹائز مطلب اس حد تک ہو گیا. وہ مطلب مینٹلی ہمارے ساتھ نہیں تھا. ہی واز ناٹ لیونگ کیا کہتے ہیں نارمل لائف. ٹھیک ہے نا, مطلب اس دنیا میں وہ نہیں رہ رہا تھا, اس نے کچھ ایلوژن میں تھا, وہ ایلوژن میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں ایک چیز بتائیں کہ بچے کو جب آپ نے والدین کو سونپا تو کوئی پروسیس کیا گیا, کوئی ڈاکٹر کسی سے ہیلپ لی گئی یا اس کی مینٹلی ہیلتھ چیک کی گئی؟ وہ تو جی متعلقہ تھانہ جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس والے اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور بالکل ماشاءاللہ, اور ان کے جو والدین ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ تھانے والے تعاون بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ. انہوں نے سب سے پہلے اس دن 15 پہ کال کیا تھا, اس کے بعد تھانے گئے تھے, تھانہ سٹی RF والا. اس کے نیکسٹ ڈے FIR کٹ گئی تھی اغوا کی کہ بچہ ہمارا اغوا ہے, 3 دن لاپتہ رہا ہے. سر 13 سالہ بچہ PUBG گیم سے انسپائر یہ قسم کا ہو کہ اس حالت تک جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو گیم کا طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ ایک فوجی کی طرح یہ جا کے لوگوں کو مارنا اور یہ چیزیں کرنا. PUBG کو بین ہونا چاہیے جس طرح کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل, میں آپ سے 100% ایگری کروں گا. اس میں صرف گورنمنٹ ایک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی, کیونکہ سر اگر ٹک ٹاک بین ہو سکتی ہے, دوسری اپلیکیشن بین ہو سکتی ہیں, تو جس سے اتنے ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں اس کو تو ضروری بین ہونا چاہیے. میرے خیال میں دیکھیں جہاں پہ آپ کو شک ہونا کسی بڑے انٹورڈ سچویشن کا پیدا ہونے کا, میرے خیال میں اس کو بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو لازمی بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں صرف حکومت کچھ نہیں کر سکتی, ہم سب کو ہاتھ, وی شوڈ پٹ آر ہینڈس ٹوگیدر, ہم سب ملیں. اس میں چاہے والدین ہیں, چاہے ہماری سوسائٹی ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے آپ ایک ایز اے فادر, ایز اے ممبر آف دس سوسائٹی, ہم سب کو اکٹھے اس پہ آواز بلند کرنی پڑے گی اور اس کو بین ہونا چاہیے. ایک اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پروگرام ہے, جو گیم ہے, اس میں وہ بچوں کو انسینٹیو دیتے ہیں, ان کا انٹرسٹ انٹیکٹ رہتا ہے, اس کو بائی دی اینڈ آف ایوری اسٹیج ان کو ریوارڈ ملتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ کام چھوڑے تو آپ اس کے آلٹرنیٹ میں اس کو کوئی انسینٹیو دیں, کوئی ایسا انسینٹیو دیں کہ وہ اس کی اٹریکشن ہو, وہ موٹیویٹ ہو, یہاں سے اس کا دھیان ہٹے. ایسے نہیں کہ آپ بالکل ایسے ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروا سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو, ایسے نہ کرو. آپ کو یو ہیو ٹو گیو ہم اے گڈ آپشن ایز این آلٹرنیٹ.